Zdravo, ja sam Mladen, dobrodošli u Zmajsku pivovaru. Danas ću govoriti o povijestu kraft pivarstva. Sve je počelo u SAD-u krajem 70. godina kada je legalizirano kućno pivarstvo, takozvani homebrewing. Do tada je američko tržište već bilo zasićeno industrijskim lagerima, a ostali stilovi koje su donijeli imigranti već su bili gotovo zaboravljeni. Cijela američka pivarska industrija bila je konsolidirana u samo 44 pivovare. Željom za novim pivskim stilovima i drugačijim okusima rasla je američka homebrew scena. Početkom 80-ih u SAD-u su se počele otvarati prve mikropivovare. Otvarali su ih kućni pivari želeći upoznati tržište s pivama zasnivanim na tradicionalnim recepturama. Gotovo u isto vrijeme kad i u SAD-u, pivska revolucija krenula i u Velikoj Britaniji. Osnovana je Kamra, The Campaign for Real Ale, to je skupina entuzijasta koja je radila na promociji tradicionalnih pivskih stilova koji su gotovo bili zatomljeni od strane industrijskih lagera. Velik utjecaj na britansku, ali i svjetsku pivsku revoluciju imao je i veliki pivski znalac Michael Jackson. Michael Jackson nije pjevao Billie Jean. Napisao je World Guide to Beer, a kasnije i TV serijal kojima je promovirao različitost tradicije piva u svijetu. Homebrew scena je rasla što je vodilo otvaranju sve većeg broja mikropivovara kao i SAD-u. Kraft revolucija se širila svijetom i tako je došla i u Hrvatsku. Začeta je na isti način u podrumima, kuhinjama i garažama. Zajednica kućnih pivara sve je više rasla, a 2014. godine par pojedinaca se odvažilo i napravilo vlastite pivovare. Ideja im je bila da educiraju širu publiku o čarobnom svijetu piva, a tako je nastala i Zmajska pivovara. Danas u Hrvatskoj djeluje već 50-ak malih i kraft pivovara. Svi zajedno istražujemo bogatstvo pivske tradicije i eksperimentiramo s novim recepturama. I sada napokon imamo veliki izbor piva kojima se možemo počastiti. U sljedećoj epizodi ću vam drago nešto reći o čuvanju piva. Hvala!